Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Video Resek. Nah, kali ini saya mau bersolat Idul Adha ya, hari raya kurban. Nah, hari ini saya bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di mbak ngono Mas. Di mbak. Iki. Bagus syuting lebono. Melak iku. Babi kan sadar. Hello, mai semua hello. Ayo. Neng wedhus. Nek pring. Tuh.
nek viral mana? Lho, iki lho, kaya ketulabi lho. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Aku lo mengerikan. Sapi ini. Wah. Ya bang. Tarung. Tarung. Kewalahan nih nyekel. Loh. Aku pengen. Tuh. Iya, ayo. Hai. Jangan lupa subscribe di resek. Jangan lupa subscribe dulu ya, guys. Tolong. Tolong. Kantak tanggung deh. Cukup. Tunggu. Enggak. Gak ada tambun dong. Jadi sembelih